أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أبي مؤمني بلا جلفو كألا جون بلا جلفو كمالين دين كلين كلين بلا جلفو ka ansaru la ton den kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo. Ni Alahu Ta'ala ka jɛn muminu, ni ye anw donnen anw ka kɔnɔna jɛlenya baaraw kɔnɔ. O ye baara jumɛn? O ye baara minnu bɛ kɛ Alahu Ta'ala kelen pe kama, baara minnu bɛ kɛ sini jɔrɔ kama, ni o ye ɲumanya baaraw ye. Ɲumanya baaraw jumɛn? Sabu bi an ye a ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ, ni o ye ba Maliba ye. Jamana in karamɔgɔw caman kɛlen don ka jamana in ka a ɲagami, ka an balimaw kunkolow ɲagami ka di u ma. N'i ye arajosow ta ka a lamɛn, i bɛ taa sɔrɔ moriw trɔmpɛriw dama damaw de sigilen don ka wari di adamadenw ma ka taa u sigi arajo la. O mɔgɔ kelenw ka tila ka u wele ka nkalonw tigɛ ka maa tɔw kunkolo tiɲɛ ka sɔrɔ u bɛnmakan don. Ka silamɛya to nin fako kɔlɔn kɔnɔ, ka nin karamɔgɔ fakolen ninnu to jamana kɔnɔ. Mori minnu bɛ yen u tɛ Alahu Ta'ala yira maaw la. N'i y'u kumakan mɛn arajo la, u bɛ u sigi arajow la depuis su daminɛ fo ka taa se 2 heures du matin ma. Nkalon tigɛ la, u bɛ kaleli sugu bɛɛ kɛ. Muminu, a ye aw kɔlɔsi. O kama ka Gawusu Kiyasu Dukure to yan, an ko muminu bɛ wasa. Can bɛ yira adamadenw na, muminuw na, silamɛw na, ni o ye Alahu Ta'ala ka tiɲɛ ye. An bɛ o de yira mumini bɛɛ lajɛlen na. An y'a ye k'a fɔ bi moriw caman bɛ yen minnu kɛlen don ka adamadenw mako sa bi. An ka karamɔgɔbaw tɛmɛna Ginjo Alimamiw, Sumayila Daramew, Agib Sosow, Sheikh Amawulaw. Ninnu ye baara kɛ ni Alahu Ta'ala ka kuranɛ kolo ye, ka adamadenw mako dilan ni Alahu Ta'ala ka kuranɛ kolo ye, ka jinɛ sitanɛw kɛlɛ ni Alahu Ta'ala ka kuranɛ kolo ye, ka boliw tiɲɛ ni Alahu Ta'ala ka kuranɛ kolo ye. Bi an bɛ tile mun na, maaniw, moriniw, olu de bɛ ka adamadenw kunkolo tiɲɛ. O kama an ko ko an tɛ an sigi k'o filɛ. Baara in dabɔ kun ye ka mumini bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Yani ka t'i yɛrɛ di mori kalabanci trɔmpɛri dɔ ma, Alahu Ta'ala tɔgɔ ditɔ filɛ mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. I k'a ta ka i yɛrɛ labɛn ni a ye, sitanɛw kama, mɔgɔjuguw kama, dabalijuguw kama, diɲɛ laban ye hasidiya kama. Adamadenw dusukun de finnen don i ko saribɔn. Munafikiya ni jahiliya hinɛ tɛ dusukun na. Ɲɔgɔn musalaka dusukun finnen don i ko saribɔn. O kama an bɛ Ala tɔgɔ di mumini bɛɛ lajɛlen ma. I k'a ta i ka munafikiw kɔnɔ, i ka dusukunfinw kɔnɔ, i ka dabalijuguw kɔnɔ. I k'a dɔn k'a fɔ ka Alahu Ta'ala tɔgɔ to yen. Ni Ala ye maa o maa tɛgɛ minɛ, diɲɛ b'i sen sama, i tɛ jigin. An bɛ ka Alahu Ta'ala tɔgɔ de di aw ma. Aw k'a ta, aw k'a paratike. Aw bɛ Alahu Ta'ala jɔyɔrɔ ye. An tɛ n'an kale mɔgɔ ye yan. N'i ye fɛn fɔ ni tiɲɛ don, a ma se kaleliba wɛrɛ la. Alahu Ta'ala t'a fɔ muminiw k'a paratike. N'u ye mun ye a la, u b'o fɔ diɲɛ ye. N'u ye mun ye a la, o bɛ u ni Ala cɛ. O barajiw kama an bɛ ɲininka, sabu bi anw ko ten. Dɔnnibagaw caman kɛlen don k'u ka dɔnniw ta k'a dan u kelen pew de ma, walima k'a kɛ nafolo ɲini sira ye. An bɛ Ala tɔgɔ ni a yiri di aw bɛɛ ma. Miliyɔn tɛ minnu sɔrɔ.
i kɛra diɲɛ fan o fan i k'a ta i k'i mako dilan i k'i protéger ni a ye. An bɛ fɔlɔ jumɛn na o de ye contre les mauvaises sorts. N'i bɛ fɛ i ka kisi dabali jugu minnu bɛ kɛ janfa jugu minnu bɛ kɛ hasidiw b'u ka baara minnu na n'i bɛ fɛ ka kisi ninnu tɔɔrɔ ma jinɛ sitanɛw tɔɔrɔ ma adamaden sitanɛw tɔɔrɔ ma i bɛ ayatul kursi ye ni o ye kuranɛ ayaw bɛɛ lajɛlen kuntigi ye. Ayatul kursi ye i bɛ o sɛbɛn siɲɛ 12 walima siɲɛ 7 i bɛ a sɛbɛn ka a nasi bɔ. N'i y'o kɛ waati mun muminiw an bɛ na a yiriw de fɔ an bɛ ka fayida de di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn k'a fɔ min kuma man ca ala tɔgɔ mun bɛ di an t'a fɔ ko an tɛ yan fɔ ko i ka an wele telefɔni na sabu an bɛ baara in kɛ ala de kama kaburu siranɲɛ de kama Alahu Ta'ala kelen pe de kama silamɛya kanu de kama a dafalen de bɛ di aw ma. I kɛlen kɔ ka ayatul kursi sɛbɛn a nasi 12 fois ou 7 fois o kɔfɛ i bɛ jala fara ɲini walima zɛrɛnijɛ walima gababilen walima sunsunfin walima tomi fara walima tomi bulu ani kunjɛ ani yiri mun bɛ wele ko bin ka wuli ani zɛkɛnɛ ani nemurukumuni bulu ani nemurukumuni ji. I bɛ ayatul kursi aya belebele sɛbɛn siɲɛ 12 walima siɲɛ 7 ka nin yiri ninnu kɛ a la i k'i jija i k'a ko siɲɛ 3 walima siɲɛ 7 walima siɲɛ 12 ni Alahu Ta'ala ka jɛn nin dikun de ye mumini bɛɛ lajɛlen ka se ka a ta k'a kɛ ka i yɛrɛ dɛmɛ i kɛla diɲɛ fan o fan ka se k'i kisi diɲɛ laban in morijuguw tɔɔrɔ ma minnu bɛ ka an ka waliyu ɲumanw tɔgɔ tiɲɛ. Ala tɔgɔ ni yiri dilen filɛ i ma i k'a ta i ka i mako dilan ni a ye ni Alahu Ta'ala ka jɛn. Aw tulo bɛ aw denkɛ aw balimakɛ de kumakan na Achak Gawusu Dukure Kiyasu le guide spirituel d'Ansarullah in tansurullaha yansurukum. O ye anw kumakan ye o ye anw kalekan ye k'a fɔ anw bɛ Alahu Ta'ala de dɛmɛ fo ka taa se don min bɔgɔ bɛ kɛ anw tulo la anw tɛ se ka sigi muminiw kunkolo ka tiɲɛ ka u janfa. arajow kɛ o kɛ a la i bɛ dɔ de sɔrɔ ka mori sɛbɛw tɔgɔ tiɲɛ ka alajɔnw tɔgɔ tiɲɛ an ka ba Maliba in kɔnɔ. O kama an ko n'i ye a fɛn fɛn kumakan mɛn arajo la i ka arajo bɔ a la hali ni a ye a kali ala la kana a lamɛn munafiki de don. Alahu Ta'ala tɔgɔ jɛlen dilen filɛ i ma sitanɛ tɔgɔ tɛ bolitigi ka tɔgɔ tɛ an ma i bila ka taa baji sɔn nin tɔgɔ ta i ka baara kɛ ni a ye i k'i jigi kɛ Alahu Ta'ala ye ni Alahu Ta'ala ka jɛn waati bɛɛ lajɛlen an bɛ na ka alajɔnw bɔ bolo la ka balimamusow bɔ bolo la sabu bi jamana in kɔnɔ dɔɔni tɛ bilen a tɔ kɛra nkalontigɛ de a dɔw b'u sigi ka charbon mugu k'a di maaw ma yan ko kokofira jamana bɛɛ sigilen don k'o filɛ fosi tɛ ka bɔ a la arajotigiw dan ye k'u ka wari minɛ k'a bila u kun hali ni jamana surula a kunjugu kan olu mako tɛ a la. An bɛ alajɔn bɛɛ lajɛlen fo ka mumini bɛɛ lajɛlen fo nin dabɔkun ye maa minnu bɛ fɛ ka kisi dabalijugu janfajugu adamaden sitanɛw jinɛ sitanɛw ŋaniyajugu minnu bɛ janfaw kɛ i kɔfɛ ka se ka i se tribunali la taaliw ma ka se ka i se polisi la taaliw ma n'i ye nin daga in ko siɲɛ 7 i bɛ kisi u tɔɔrɔ ma walima siɲɛ 3 walima siɲɛ 12 ni ala sɔnna a ma nin tun ye o ye siɲɛ wɛrɛ ni anw bɛna fɛn di aw ma fɛn mun fana bɛ garisigɛw foni ka hɛrɛw sama ka di aw ma ala tɔgɔ ni a yiriw
ibe million bo ate minnu sɔrɔ ala kama baaraw do maa o maa i kulo donna nin na i ye a paratike i ye a nɔ ye an bɛ a ɲini i fɛ i ka duwaw kɛ anw ye ni ala ka jɛn alaw ta ala ka anw bɛn ni sigi ɲɔgɔn wɛrɛ ma insha Allah. Urana doni mimbe kiasu morila gausuni morimanga hadisa doni mimbe dukure morila gausuni morimanga gaugasira bila dagantinye gausuni morimanga gaugasira bila dagantinye gausuni morimanga